بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہے مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اور سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گی، 2 دن آف پہ رہی میں لیکن وہ ہوا ایسے تھا کہ میں آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی۔ تو آؤٹ آف سٹی میں کل آئی ہوں تو تھکی بہت ہوئی تھی، طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی، اس وجہ سے میں آپ کو نہیں دے سکی ایپیسوڈ۔ تو اب ہم سیکنڈ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں اپنے ناول کی، آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جب سے لاہور سے ہو کر آئی تھی اس نے محسوس کیا تھا گھر میں کوئی نئی بات ہوئی ہے جسے سبھی سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے لیے ایسی بات نہیں تھی اور نہ ہی متجسس تھی، کیونکہ بی بی جان کے نزدیک ابھی وہ معاملات جاننے کی اہل نہیں ہوئی تھی، سو اسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک روز آسماں نے خوشی سے اطلاع دی کہ اس کے لیے کوئی پرپوزل آیا ہوا جو زیر غور ہے۔ وہ تو سنتے ہی حیران رہ گئی، اس نے اپنی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی تو اسے اپنی عمر کے رموز سمجھ نہیں آ رہے تھے، نئے پرانے احساسات اسے الجھنوں میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ابھی کیوں بھابی؟ وہ رونے لگی۔ بھابی آسماں اس کے رونے پر پیار سے سمجھانے لگی۔ پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ ہر لڑکی کی زندگی میں جلدی یا دیر سے یہ وقت تو ضرور آتا ہے، اور پھر تم تو بڑی خوش نصیب ہو۔ پہلا پرپوزل ہی ایسا زبردست ہے کہ میرا بس چلتا تو فوراً ہاں کر دیتی، مگر بی بی جان کو چھان بین کرنے کی سوچی ہے۔ ایسا سمارٹ شاندار بندہ ہے، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ بھابی نے محبت سے اسے دعا دیتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ روتی رہی۔ بھابی نے بھی اسے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ اس کے ارد گرد نامعلوم احساس پھر سے بیدار ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ اسے اس بات کا تھا کہ ابھی تو اس کی تعلیم نامکمل تھی۔ بی بی جان کو چاہیے تھا فوراً انکار کر دیتی، مگر وہ چھان بین کرانے لگی تھی۔ اور بی بی پہلے دیکھ تلا پرپوزل آیا کدھر۔ اسی بات نے اسے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ ان دنوں میں نازک کے فون بھی متواتر آ رہے تھے، نہ جانے وہ کیا مذاکرات کر رہی تھی۔ ایک دن تو بازل اور نازک خود ہی چلے آئے۔ بازل کو اپنی بہت سی مصروفیت کو بلائے تک رکھ کر دوست کی خاطر آنا پڑا۔ آنچل کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ بجیا کس مقصد کے لیے آئی ہیں۔ تو چلی جا بجیا رے کار۔ بی بی جان وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بازل بچپن سے جانتے، پھر برسر روزگار ہے۔ آج کل اچھے رشتے ملنا کتنا محال ہے، آپ تو جانتی ہیں۔ نازک نے بی بی جان کو قائل کرنے کے لیے اپنی کسی کوشش کی۔ تمہارے خیال میں بی بی آنچل کو شادی کے بندھن میں باندھ دینا مناسب ہوگا؟ بی بی جان نے بڑی سنجیدگی سے داماد کو مخاطب کیا۔ بی بی جان، ہماری گڑیا ماشاءاللہ سمجھدار ہے، آج نہیں تو کل تو آپ کو اس کو رخصت کرنا ہی ہے۔ اگر آج مناسب رشتہ ہے تو ہمیں پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، آپ بسم اللہ کریں۔ بازل پکے میرج کے حمایتی بن کے آئے تھے۔ آنچل ابھی پڑھ رہی ہے، تم سب جانتے ہو، وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی ہے، میں اس کا جائز حق تو نہیں چھین سکتی۔ بی بی جان بھی وقت سے پہلے آئے، اس رشتے سے کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ بی بی جان، ابھی وہ لوگ صرف منگنی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آنچل اپنے شوق سے جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لے، ظاہر ہے ہم رخصتی تو اس کے تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ اس طرح سب کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ آنچل کی نسبت طے ہے۔ نازک نے بی بی جان کی فطرت کے مطابق بہت طریقے سے بات کی۔ بی بی جان بھی جیسے قائل سی ہوگی، اپنے رشتہ داروں میں آنچل کی شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، یہ بات تینوں بیٹیاں جانتی تھی۔ اچھا، تم لوگ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، اپنی بہنوں کو بھی بلوا کر مشورہ کر لو، بعد میں مجھے نہ کوئی کچھ کہے۔ بی بی جان کے چہرے پر بڑی دیر بعد اطمینان بھری مسکراہٹ بکھری تھی۔ نازک نے فاتحانہ نظروں سے شوہر کو دیکھا تو وہ سرگوشی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ میں ذرا اس بے صبرے کو خوشخبری سنا کر آتا ہوں۔ نازک بھی اٹھ کر آنچل کے کمرے میں آ گئی، جو ابھی بھی اپنی سہیلی سے نوٹس لے کر لوٹی تھی۔ گڑیا، یہ تم نے کیا چکر چلایا؟ ایمان سے وہ تو ایک پل بھی صبر نہیں کر رہا۔ کون بجیا؟ آنچل کا دل دھڑکا اور اس کے ہاتھ سے بال سنوارتے ہوئے سر پر ہی رہ گئے۔ بھائی وہی تمہارا ہونے والا وہ، نازک نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر چٹکی بھری تو وہ دوہری تکلیف سے روحان سی ہوگی۔ ایک چٹکی کی تکلیف تھی اور دوسری بجیا کا الزام۔ بجیا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ یقین کریں۔ اس نے بے اختیار آنسو بہاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تو نازک اس کے رونے پر ذرا سی سنجیدہ ہوئی۔ ارے یہ آنسو بہانے کا کون سا موقع ہے؟ پھر نازک نے اسے گلے سے لگا کر تھپ تھپایا۔ بجی پلیز، ابھی مجھے پڑھنا ہے، آپ بی بی جان سے کہیں کسی کا بھی پرپوزل قبول نہ کریں۔ کیوں نہ کرے بھائی، جس کا پرپوزل ہے وہ تو کچھ کر بیٹھے گا، اور پھر ہم تمہیں ابھی رخصت نہیں کرے، جب تعلیم مکمل کر لو گی تو پھر ہی رخصت کریں گے۔ یہ تو مارج کی بے چینی دیکھ کر بی بی جان کو بھی منگنی کے لیے راضی کیا۔ مارج کا نام سن کر جیسے کسی بد کی روح سے چھو لیا ہو۔ وہ فوراً نازک کے گلے سے الگ ہو کر سراسیمگی سے پوچھنے لگی، کون مارج؟ مجھے بہت سی باتیں ایک دم یاد آنے لگی۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ بھائی مارج بازل کا دوست لاہوری میں ہو تو اس نے تمہیں دیکھا تھا، اس نے پرپوزل بھجوایا، اس کی بھابھی 2 دفعہ آ بھی چکی ہے۔ نازک ششتر تھی کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ ہر بات سے انجان تھی۔ آنچل مارج کا نام سن کر پریشان ہوگی، اس کی عجیب و غریب باتوں کا مفہوم اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ اس کی طلسمی شخصیت نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کی ایک بات سمجھ نہ سکی اور گھر والے اس زندگی بھر اس کی باتیں سمجھنے کے لیے اس کے حوالے کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔
घर में अजीब सी अफरा तफरी मच गई थी। इसकी दोनों बड़ी बहनें जो इसी शहर में मुकीम थी वो भी बाल बच्चों समेत आ पहुंची थी और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही थी। इसने नाजुक से सुना कि वो फ़ौरन मंगनी की रस्म अदा करने के लिए कह रहे हैं और अगले दिन ही रस्म अदा करने आ भी रहे हैं। इस जल्दी की वजह से इसकी समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होने के बावजूद अपने कमरे में से नहीं निकली। वो सबसे झिझक और शर्म महसूस कर रही थी। जब भी कोई कहता कि आंचल को लाहौर में पसंद किया गया तो वो चोर सी बन जाती थी। ये सारी सूरत इसके लिए बिल्कुल अनोखी थी। इसके दिल में न नर्म और नाजुक एहसास पैदा हुए थे और ना ही आंखों में रू पहली ख्वाबों ने बसेरा किया, ना ही जज्बों ने अपना रंग बदला था। इसे महसूस हो रहा था कि इसके साथ कोई अनहोनी हो रही है। बोलने की हिम्मत तो इसमें थी नहीं और बीबी जान के सामने लफ्ज़ एहतजाज बुलंद करने का मकसद था। इनके बरसों से दबे गुस्से और ताप को दावत दी जाती। बीबी जान ने भी सोच समझ कर इसकी मंगनी का फैसला किया था। मारिज की तारीफ दामाद ने की थी और दामाद पर इन्हें पूरा भरोसा था। फिर देखने में भी मारिज इन्हें काफ़ी भला लगा था। आंचल की इन्हें ऐसी पढ़े लिखे लड़के की तमन्ना थी, इसलिए बीबी जान मुतमिन थी। मारिज के घर वालों को दोपहर के बाद बुलाया गया। इनकी आमद से पहले बीबी जान ने सारे इंतजाम कर लिए। बीबी जान इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। अपनी तरफ की भी साथ साथ रिश्तेदारों को इन्होंने बुला लिया था। दोपहर के बाद मारिज के तमाम अहले खाना और चंद खवातीन आई। आंचल को इनके लाए हुए सी ग्रीन मलबूस और फूलों के जेवर से आरास्ता किया गया। नौशी से मुकम्मल तौर पर तैयार देखकर खुशी से बेचैन हो गई। आंचल ने पहली बार मेकअप किया था, इसलिए इसकी छब भी निराली थी। नौशी से जब अपनी बेचैनी बर्दाश्त न हुई तो भाई के पास आ गई। भाई ज़रा चलकर आंटी की तस्वीरें तो उतार ले। रियली आंटी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, वेरी वेरी क्यूट। चाचू सही बेताब थे, अगर वो साथ होते तो ज़रूर साथ ही ले जाते, मगर अफसोस वो यहाँ नहीं है। नौशी के आगे चाचू की मोहब्बत में चमक रही थी और इनके ना होने पर अफसोस भी था। मोहिब नौशी के साथ इस तरफ आ गया जहाँ सब खवातीन आंचल को घेरे में थी। मोहिब को बड़ी मुश्किल से तस्वीरें उतारने का मौका मिला। आंचल को बार बार जावे बदलने को कहता। मुख्तलिफ पोज बनवाते हुए इसने पोलराइड कैमरे से और दूसरे कैमरे से तस्वीरें उतारी। वो जब भी आंटी को कहकर मुखातिब करता आंचल की कज़न हंसने लगती। वो आंचल की पखलाहट से महसूस हो रही थी। इन्हें बार बार मोहिब का आंटी कहना अजीब सा लग रहा था। जैसे आंटी कह रहे थे वो खुद इससे उम्र में बड़े थे। रस्म अदा होते हुए तो मोहिब ने इसे जिच कर दिया। आंटी प्लीज़ थोड़ा सा मुस्कुराएं। आंटी मामा की तरफ देखें। आंटी मेरी शक्ल बुरी तो नहीं है, मेरी तरफ भी देखें। आंटी अपना दुपट्टा थोड़ा सा पीछे करें। इसके रंग बिरंगे जुमले सुन सुनकर आंचल रोहानसी होगी। इसका बस चलता तो फ़ौरन उठकर अपने कमरे में भाग जाती। तस्वीरों का कोटा पूरा होते हुए फ़ौरन ही वहाँ से रफू चक्कर होकर करीबी रेस्टोरेंट में पहुँचा, जहाँ हमारे इस दिलों में दीदा शौक लिए बैठा था। माँ सदके चली जाए, उन देख शहर च नाल आया मारिज साहब, कोई हाल नहीं। मोहिब को आते देखकर मारिज ने फ़ौरन सिगरेट एस्ट्रे में मसला। मोहिब खामोशी से आकर इसके सामने बैठ गया। काम हुआ? मारिज के लहजे में बड़ी खूबसूरत सी खनक थी। कहाँ चाचू, इन्होंने तो एक तस्वीर भी नहीं उतारने दी। आप कहाँ फंस गए, बहुत बैकवर्ड लोग हैं। मोहिब ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो मारिज फ़ौरन ही जोश में मेज़ पर हाथ मारकर बोला, मेरे साथ चलो, देखता हूँ कैसे नहीं उतारने देते। इसलिए फिर इसी जोश गुस्से में उठते हुए मोहिब का बाजू पकड़कर उठाना चाहा। तेरे ऐसे जोश तो भी तो किसी ने व्यस्त हो जाना भाई। अरे चाचू, आप बैठकर मेरी पूरी बात तो सुने और ये भी याद रखें कि वो आपकी ससुराल है, आपका पुलिस स्टेशन नहीं है। मोहिब चाचू के गुस्से पर अपनी हंसी जब्त करते हुए संजीदगी से बोला, बताओ क्या बात है। मारिज का मूड एकदम ऑफ हो गया। तमाम खूबसूरत जज्बात गुस्से के तह तले दब गए थे। इसने नया सिगरेट सुलगाया। वो सब तो मान गए थे, लेकिन मोहिब ने जानबूझकर खामोशी इख्तियार की और इसकी बेचैनी को मजीद हवा दी। लेकिन क्या, कुछ आगे भी बको। मारिज का लहजा कोफत से मज़य्यन था। लेकिन चाचू, वो आंटी नहीं मानी। मैंने तो इनसे कहा भी था कि चाचू मुझे स्पेशली भेजा है चाचू ने, लेकिन इन्होंने तस्वीरें उतारने से इनकार कर दिया। कहती है शर्रा में जायज़ नहीं है। एक बात बताओ, आंटी बहुत क्यूट लग रही थी। शादी हो जाना तो फिर देखना कैसे इसका नखरा निकालूंगा। मारिज को वाकई शदीद गुस्से ने घेर लिया। इसका तो दिल चाह आप भी चाहकर इसका हाथ पकड़ कर साथ ले जाए। चाचू, इसमें आंटी का भी क्या कसूर? इनका माहौल ही ऐसा, ये तो आपको पसंद करने से पहले सोच लेना चाहिए था। और फिर आंटी को शर्म भी तो बहुत आती है। आई थिंक ये एक अच्छी खूबी होती है। आपको ऐसी लाइफ पार्टनर की तलाश थी ना? इस पर मोहिब चाचू की कैफियत पर बेख्तियार हंस दिया। तू बकवास करने से बाज नहीं आएगा कभी कुछ कहते हो तो कभी कुछ। मारिज ने इसे बुरी तरह झाड़ पिलाई तो वो मजीद खिलखिलाया। रियली चाचू, आप मुझे इस वक्त रोमियो की कॉपी लग रहे हैं। तुम बकवास करने से बाज नहीं आओगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं बेवकूफ़ सी लड़की के लिए रोमियो बनने की। मारिज ने सिगरेट मसलने के बाद फिर से नया सिगरेट सुलगाया तो मोहिब ने झपट लिया। बस करे चाचू, स्मोकिंग सेहत के लिए डेंजरस होती है। मोहिब की तरफ इसने घूर कर देखा मगर कहा कुछ नहीं। अच्छा बस, अब आप गुस्सा थूकिए और संभालिए अपनी बेवकूफ़ सी लड़की को। मोहिब ने उठकर हंसते हुए अपनी जेबें खाली करनी शुरू कर दी। खबीस शैतान के चेले, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। मारिज के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। फिर बड़ी बेसब्री से सारी तस्वीरें समेटी। तुम्हें तो घर चलकर अच्छी तरह निपटूंगा। फिलहाल तो यहाँ से खिसको और वापस पहुँचो। भाभी तुम्हारी गैर मौजूदगी से परेशान होगी। मारिज ने से जाने को कहा मगर वो ठीक बना बैठ रहा। जाओ भाई।
वाह, ऐसे कैसे चला जाऊँ? पहले इनाम निकालिए, मैंने इतनी जद्दोजहद की और अभी तो मैंने दूसरी फिल्में भी डेवलप करवानी है। तुमने मुझे जितना तंग किया सदा है तुम्हें जुर्माना पड़ना चाहिए, तुम्हारे जैसे मेज़ पर पाँव फैलाते देखकर मजदूर खफकी से कहा। सुनो बच्चों, मेरे साथ बेईमानी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ठीक है, आराम से यहीं बैठो, मैं जा रहा हूँ और भाई साहब को फ़ोन करता हूँ कि तुम यहाँ बैठे हो। हमारी सारी तस्वीरें अपनी जैकेट की जेब में ठूस कर मुस्कुराते हुए से डराने की कोशिश की, मगर वो भी इसी का भतीजा था। चाचू, बेईमानी तो आप करें, हम वादा करके वादे से फिर रहे हैं, मुझे अंदाज़ा था आप ऐसे ही करेंगे, इसलिए मैंने अपने आंटी की एक ज़बरदस्त पोज की तस्वीर पहले बचा कर रखी थी। मोइम ने जेब से आखिरी तस्वीर निकाल कर इसकी नज़रों के सामने फिजा में लहराई। तुम्हारी किसकी चलाकी में हंस दिया, फिर अपना वॉलेट निकाल कर इसके सामने मेज़ पर फेंका। हो तुम वाकई शैतान, लो पकड़ो, निकाल लो अपनी कमीशन और 2 तस्वीर। फिर खुद ही आगे होकर इसके हाथ से तस्वीर झपट ली। चाचू, आप तो मंगनी होते ही बदल गए, शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल जाएंगे। आ लेने दे आंटी को, आपके सारे टॉप सीक्रेट इन्हें बताऊंगा। मोइम ने इसके वॉलेट से हज़ार के 5 नोट खींचते हुए कहा। अरे क्या मेरा सारा वॉलेट खाली कर दोगे? इतनी कमीशन की बात तो नहीं हुई थी। ज़्यादा तो नहीं है चाचू, पर मुश्किल दोस्तों के साथ एक डिनर ही होगा, आखिर वो भी तो मुझसे ट्रीट मांगेंगे आपकी मंगनी की। अच्छा अब उठो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम भाई साहब की कार लेकर आयो, इसलिए फ़ौरन पहुँचो वरना पूरी तरह मार खाओगे। चलो शाबाश। पार्किंग में आकर इसने मोहिब को वापसी के लिए हदायत दी और खुद वापस घर आ गया। मंगनी के बाद भी मारिस की बेचैनी कम नहीं हुई, बल्कि दो चंद होगी। तस्वीरों में आंचल का मुकम्मल हुस्न देखकर इसकी जज़ब दिल की शिद्दतें मज़ीद बढ़ गई। जब भी इसकी मंगनी के हवाले से बात हुई तो बेधड़क कह देता, अगर वो लोग मंगनी की बजाय शादी कर देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? अगर शादी तो होनी है भाभी मॉम, आपने इनसे निकाह होगा, वरना वो ज़रूर मान जाते। आहो ना तो एड्डी छुट्टी हुई थी या ना 16 साल दे विच तेरे वगैरह पागल ब्याह दिन। एक दिन तो भाभी जान हंसने के साथ बुरा भी मान गई। इसका लाओ बालीपन अभी तक नहीं गया था। वो इन्हें मोहिब की तरह अजीज था और अब तक वो इनसे अपने लाड पे बच्चों की तरह उठाता था। अब भी खाने के बाद इनके कमरे में बराजमान इनसे सर में तेल की मालिश करवा रहा था और आंचल का जिक्र निकलते अपनी शादी के लिए खुद ही कोड़ा रहा था। राजू, इन्हें अपनी बेटी भारी तो नहीं है, अभी आंचल की उम्र ही क्या, और फिर इसकी तो तलीम भी मुकम्मल नहीं हुई, मैं कैसे से हमाकत कर लेती। शुक्र करो बाजिल की वजह से वो लोग अभी मंगनी के लिए मान गए, तैयार हो गए, वरना नाजुक और इनकी बीबी जान के इरादे तो नहीं थे। खैर इनकार कर देते तभी मैं मनवा ही लेता। तेरे वगैरह ने फिर शक्ल देखने वाली होनी सी जो इनकार कर देने थे, इसने बड़े इत्मीनान से कहा। आप एक बार जोर देकर कहती, मैंने इसकी पढ़ाई का क्या करनी है, मेरे लिए वंडर एफ ही काफ़ी है, किसी दफ्तर में बिठाने के लिए तो शादी नहीं करूँगा। एनी भाभी पहले तो इसके इस तरह बोलने पर हैरान हुई, फिर इसके सर पर जोर से चप्पत लगाई। मॉरिज, कुछ शर्म करो, मैं तुम्हारी भाभी माँ, कोई सहेली नहीं हूँ। फरहाज ने तो कभी मेरे सामने शादी मंगने के बारे में बात भी नहीं की थी, तुम न जाने किस पर गए हो, कोई सुने तो क्या कहेगा, और मैंने ही तुम्हारी तरबियत सही नहीं की। एनी भाभी कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गई। तुम्हें कुछ याद है, पिछले साल तुम्हारी भतीजी के लिए एक प्रपोजल आया था, तुम कैसे आग बगोला हो गए थे कि इनकी ग्रेजुएशन से पहले ऐसी कोई बात सोचे भी नहीं, और अब अपने लिए दूसरों की बेटी का तुम्हें ख्याल ही नहीं है। तुम अपने मामले में खुद गर्ज हो रहे हो, मैं तो खुद बेटियों वाली हूँ, हक बात कहूँगी। आंचल की अभी उम्र ही शादी वाली नहीं है। फर्स्ट ईयर की तालबा को भला शादी के नज़ाकतों का क्या एहसास होगा? इसका कद काट पर तुम मत जाओ, ये भी तो सोचो कि इसमें तुम्हारे साथ चलने की शाउरी सलाहियत और आगाही भी है या नहीं। ये सब बातें तो उम्र और वक्त के साथ इसमें पैदा होंगी। अपनी लाडली भतीजों को ही देख लो, अफशीन 3rd ईयर में और नौशी 2nd ईयर में है, मगर अक्ल नाम नहीं है दोनों के पास, हर बात पर उधम मचा देती हैं। मैं अपनी बेटियों को अभी शादी मंगने के काबिल नहीं समझती, तो आंचल तो इनसे छोटी है, शराफत से अपने काम पर ध्यान दो, ज़्यादा बावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है, समझ के। भाभी जाने से अच्छा खासा लताड़ था। वो उनकी डांट सुनकर अपना समूह लेकर रह गया। नहीं भाई, तेरी मोती भी याद आगे लगी हो इसी तो फिर तो कोई अपनी एज वाला पसंद करता। इन सारी बातों को गिन गिन कर बदला लूँगा। वो बड़बड़ाता वो उठ खड़ा हुआ। फिर इसने भाभी जान के सामने तो कभी जिक्र नहीं किया, अलबत्ता खुद दिल ही दिल में कुटता चलता रहा था। इसके साथ असल मसला ये था कि बावजूद ख्वाहिश के वो आंचल को देख नहीं पा रहा था। वो अपने शौक के हाथों बेहद मजबूर हो रहा था। मन की तशनगी इसकी एक झलक इसकी दीद के एक लम्हे की तालिब थी, लेकिन अफसोस बेशुमार रुकावटें इसके रास्ते में हायल थी। वो अपनी होते हुए भी खुद से बहुत दूर महसूस होती थी। वो इससे बहुत कुछ कहने को बेताब था। नहीं भाई, तेरी किस पास से हो जो एक मंगनी होना तेरी हो गई, हद हो गई। दिल की तमाम हसरतें 3 लफ्ज़ों में आसानी से सिमट सकती थी, मगर 3 लफ्ज़ कहने का इसे मौका न मिल रहा था और ना ही रास्ता। फ़ोन पर इसे कभी राब्ता ही ना हो सका। एक झलक देखने के लिए पिंडी के कई चक्कर लगा चुका था। 1-2 बार इसे आंचल के कॉलेज के बाहर मौका मिला भी, मगर अगले ही लम्हे इसकी सारी हसरतें इसके भाई की आमद पर बेमौत मरने पर मजबूर हो गई। अपनी बेबसी पर अक्सर इसका दिल चाहता कि किसी की परवाह किए बगैर आंचल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले आए, मगर अफसोस फिर वही रस्म दुनिया। भाभी भी इसकी खामोशी महसूस कर रही थी। वह सब देखते हुए आखिर हार कर खुद ही शादी का तकाजा लेकर इसके ससुराल बीबी जान के पास गई, मगर बीबी जान अभी 2 साल से पहले इसकी रुखसती का इरादा नहीं रखती थी। भाईजान ने समझाते हुए बीबी जान के इरादों से भाभी जान ने समझाते हुए बीबी जान के इरादों से भी आगाह किया, तो वह सुनकर आग बगोला हो गया। अगर इन्होंने शादी नहीं करी तो मंगनी करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त जल्दी क्यों मचा रखी थी? इसे गुस्से में एहसास नहीं था क्या क्या कह रहा है। जल्दी किन्हें मचाई सी उन्होंने कि तू तोर फिट्टे हाल। जल्दी इन्हें नहीं थी, तुम्हें थी। मैंने गन पॉइंट पर तो हानि करवाई थी, वो ना भी कर सकते थे, अब फजूल की तावीलों से तो इनकार ही बेहतर था।
मारिज खुद को कसूरवार मान ही नहीं सकता था। फिर दफ़ा हो मैं मारिज नहीं मान सकता सीधे। ठीक है, कसूर इनका सही, अब क्या हो सकता है, मैं अब वक्त से पहले इन्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम ही कुछ सब्र कर लो, या फिर तुमसे कुछ होता तो कर लो। भाभी जान को भी इसका रवैया अच्छा नहीं लगा, सो बुरा मानकर बोली। मैंने जाने किस धुन में था, फ़ौरन बोला, मुझे अब क्या करना है, बैठी रहे सारी ज़िंदगी अपने माँ के पास, मैं कोई मरा जा रहा हूँ, इनकी खैर खबर लेने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बचपने पर एनी भाभी गुस्से के बावजूद हंस पड़ी। फिर उन्होंने भी कभी मारिज के सामने आंचल और इसके घर वालों का जिक्र नहीं किया। इसके पास भी पहले जैसी फुर्सतें नहीं थी जो अपनी बेचैनी दिखाता सुनाता। वो घर से बाहर ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। मोहिम ने कई बार इसे एक जर्नलिस्ट शहाना कदीर के साथ देखा और वो भी कई बार अपने चाचू को समझा चुका था। अब भी इसके घर में घुसते ही इसके पीछे पीछे इसके कमरे में आ गया। बड़े बेगैरत राय पर बंदा निकला फिर तू तो भाई। कोई काम है? कफ के बटन खोलते हुए मुड़कर मोहिब से पूछा तो वह संजीदगी से आगे बढ़ा। चाचू इट्स नॉट फेयर, आपको याद है आपकी मंगनी हो चुकी है। क्या हुआ मेरी मंगनी का, तुम्हें ख्याल क्यों आया? मुझे इसलिए ख्याल है क्योंकि आपको ख्याल नहीं रहा। आप आज सारा दिन किसके साथ थे? क्या तुम मेरी जासूसी करते रहते हो? मेडिकल पढ़ने का इरादा तर्क करके सीआईडी की तरफ तो नहीं आना चाह रहे? मारिज इसे टालते हुए छेड़ा, मगर वो बिल्कुल संजीदा था। वो मारिज के साथ काफ़ी बेतकल्लुफ़ था, इसलिए अभी बिना झिझके बात कर रहा था। शहाना कदीर के साथ आपका क्या चक्कर है? क्या आंटी आंचल की जगह किसी और को देना चाह रहे हैं? यार क्या बकवास कर रहे हो? शहाना कदीर एक जर्नलिस्ट है, अपने थीसिस के लिए इसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं अगर इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ गया? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर आपकी ड्यूटीज़ में फ़ीमेल जर्नलिस्ट की हेल्प करना अब क्यों शामिल हुआ है? अभी क्यों शामिल हुआ? अब तो आपकी मनपसंद खूबसूरत सी मंगेतर है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी और को आप आंटी का आंचल का हक दे रहे हैं, इनके साथ बेईमानी कर रहे हैं? मोहिब ने ज़िद होकर कहा। तुम मेरा मसला नहीं समझोगे और तुम मेरी जासूसी करना छोड़कर अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दो। मारिज इसे प्यार से थपा कर समझाते हुए कहा। तो वो इसे देख कर रह गया और मारिज एक सर से या भरकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ख्याल यार से पसो पेश के लिए वो हतुल मकान मसरूफ़ रहता था, लेकिन फिर भी दीवाना दिल बेताब होकर कुछ यार तक जाने के लिए मचलता रहता था। 2 फीटे मुँह फिर दीवाने दे लदे उत्ते ही और मैं तेनों की कहवा। आंचल के इंटर के इम्तिहान हो रहे थे। इस दौरान वो 2-3 बार इसके कॉलेज टाइम में वहाँ का चक्कर लगाया था। दूर दूर से इसका दीदार भी किया था। बिल्कुल ही सड़क छाप आशिका वाली हरकतें कर रहा मुंडा। सफ़ेद चैप्टर में लिपटा इसका हुसन जहाँ सोच इसे मजीद बेचैन कर गया। 10-11 माह बाद इसे रूबरू देखकर मारिज का सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। इसकी तस्वीरों में छुपी शबाहत को तो हर रोज़ ही आंखों के सामने आसमान से दिल की ज़मीन पर उतारता था, मगर मुजस्सम देखने और हकीकतन छूने की कैफा की इज़्ज़त एहसास को अपने जिस्म जान में महसूस करना चाहता था, और ये मौका भी इसे मिल ही गया। वो छुट्टी के वक्त से काफ़ी पहले आकर खड़ा हो गया, जिसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि आंचल से मिलकर ही जाएगा। तवील इंतज़ार के बाद वो 2-3 लड़कियों के साथ बाहर आती दिखाई दी। इसने तसल्ली कर ली थी कि आज इसका भाई नहीं आया था। मारिज की जिप देखकर चौकीदार मौतबाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा है। मारिज आंचल की तरफ इशारा करके इसे बुलाने के लिए कहा। वो अभी जो गेट से सफ़ेद चादर वाली आई है, आप इन्हें बुला दें। मारिज अपनी जीप से टेक लगाकर खड़ा आंचल को मतवज्जा करने के लिए मुस्कुराते हुए देख रहा था। आंचल के साथ सिर्फ एक लड़की रह गई थी, वो भी किसी के इंतजार में थी या इसने और आंचल ने इकट्ठे जाना था। चौकीदार ने जाकर इसे इतला दी तो आंचल बौखला कर इसकी तरफ देखने लगी जहाँ मारिज खड़ा था। इसकी तिलिस्माती शख्सियत और साहिराना मुस्कान को दूसरी लड़की ने भी दूर से महसूस करके आंचल से सरगोशी की। ये ऑफिसर कौन है? पहली बार इधर नजर आ रहा है। सहेली की शरीर मुस्कुराहट पर वो मजीद पजल हो गई थी और इस सूरत हाल में इससे एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मारिज ने इसे वहीं जमे देखकर हौरन दिया। अब चली भी जाओ, बुलाए क्यों था अगर जाना नहीं था? इसकी सहेली ने इसे आगे को धकेला तो मरी मरी आवाज़ में सफाई देने लगी। मेरे मंगेतर ये यहाँ पता नहीं क्यों आए हैं। वो कश्मकश में थी, इसलिए आवाज़ भी नहीं निकली थी। मारिज करीब आ गया, इसका करीब आना मजीद हरासा कर गया। आई थिंक अब चलना चाहिए, घर से तो कोई नहीं आएगा। मारिज ने तहकम से कहा। वो पहली बार हिम्मत करके टूटे फूटे लहजे में बोल पाई। मैं बस से चली जाऊँगी, आज मुझे खुद ही जाना था, भाई नहीं आएंगे। ओके, बस से जाना अगर मेरे साथ जाने से बेहतर तो चली जाओ। मारिज को इसका इनकार बुरा लगा। वो गुस्से में अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। जो दफ़ा हो गया गुस्सा ही नाकते पे आनंद नहीं तो अपने आप में समझता पता नहीं की शय में क्यों खफा करी उतने डैशिंग हैंडसम बंदे को। मेरा तो मंगेतर ना भी होता तब भी मैं इसकी तरफ ऑफर पर चली जाती। इसकी सहेली ने इसे आगे धकेला तो पहले तो अपनी सहेली को घूर कर देखने लगी, फिर किसी रोबोट की तरह चलती हुई जीप तक आ गई। मारिज अंदर बैठ चुका था। इसकी आमद पर इसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम खिल उठा था। वो बैग और फाइल संभाल कर फ्रंट सीट पर बैठ गई। मारिज ने जीप स्टार्ट करते हुए इस्तफसार किया। बस से क्यों नहीं गई? आप खफा हो जाते। वो बेसाख्ता कह गई तो मारिज ने इसे अपने मौत पर होने पर खिलखिला दिया। वो खुद अपने कहे पर पशेमान नजर आने लगी। मेरी खफकी का इतना ख्याल है, मगर इस हाथ तो कभी नहीं किया, और फिर अभी तक शादी के लिए हामी भी नहीं भरी तुमने। मारिज इसकी बेसाख्ती और बखलाहट से महसूस हो रहा था। हाँ, हर कोई तेरे बगैर बेलगाम है ना, अपनी अपनी यादी लग रही जावे। इसे शेर ने किसे अंदाज में बोला तो फिर बेसाख्ता जवाब दे बैठी।
جی मैंने तो कुछ नहीं कहा था। इसकी ज़बान बिना सोचे समझे फिसल रही थी। अपनी बखलाहट पर वो किसी तरह काबू नहीं पा रही थी। फिर किसने कहा था? मारी ज़रा सा रुख फेर कर इसकी जानिब देखा तो वो बोलते बोलते फिर झिझकी, वो बीबी। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? फिर किससे करूं? मारिज ने फिर इस पर दिलचस्पी से निगाह डाली। बीबी जान से। इसने जादू को सर पर मजीद आगे खींचा। वो मेरी मंगेतरें हैं तुम? मारिज के संजीदा इफ्तार पर हक्का बक्का रह गई। इसका बेधड़क बेतकल्लुफ़ अंदाज आंचल को अजीब लगा। फंसी फंसी आवाज़ में एहतजाजन बोली, मुझे बड़ा ही चवला तुम मारिज। आप कैसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। वो मेरी माँ है और आप, मैं भी इन्हें माँ ही समझता हूँ। इसके अंदाज पर कदर हैरत से देख कर रहेगी। फिर जिद चोकर बोली, आप मुझे जल्दी से घर छोड़ दे वरना बीबी जान परेशान होगी। आज घर पर कोई है भी नहीं। ओह ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तो ज़रा आराम से घर चलेंगे। सुबह से तुम्हारे दीदार के लिए भूखा प्यासा बैठा। मारिज ने भरपूर नज़रों से देखते हुए इसे नया एहसास भी दिया। वो फिर से बौखला उठी। प्लीज़ आप मुझे पहले घर छोड़ दें। बीबी जान तो इस बात पर ही खफा होंगी कि इसने फाइल को खुरचते हुए उलझन में बहस से दूरी छोड़ दी। मारिज ने इसकी घबराहट से लुत्फ़अंदोज़ हुए सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लगाया। सूटे लगा लो बस। वो इसकी गहरी नज़रों की ताब ना ला सकी और सर झुकाकर बैठ गई। ठीक है ना समझाओ, बल्कि अब उतरो तो। आंचल को अपनी बौखलाहट में एहसास ही नहीं हुआ कि वो घर की तरफ नहीं जा रहे। मारिज एक रेस्टोरेंट के सामने जीप खड़ी करके से उतरने के लिए कह रहा था। आंचल ने पहले रेस्टोरेंट को देखा फिर मारिज की तरफ। मारिज के लबों पर रूह सलब कर देने वाली तिलिस्मी मुस्कुराहट बिखरी थी। कम ऑन यार, बिलीव मी, खाना खाती तुम्हें घर छोड़ाऊंगा, चलो आओ। मारिज की मोहब्बत की शरीनी में खुली आवाज़ से पिघला गई। मोटे मोटे आबदार मोती इसके गालों पर फिसल आए। वो बीबी जान से वाकिफ़ थी, इसीलिए हरासा हो रही थी। वो आप घर चलकर भी तो खाना खा सकते हैं। आज तक तो किसी ने घर आने की दावत नहीं दी। खाना कौन खिलाएगा? और क्या वहाँ तुम्हारी बीबी जान साथ बैठने का मौका देंगी? मारिज पुरशिकवा अंदाज में कहते हुए इसे देखा तो इसकी आंखों आंसू देकर झुंझलाकर बोला, ओफो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हम कोई गैर अखलाकी काम तो नहीं करें। मेरा हक है तुम पर। मैं तुम्हें अपने साथ लंच डिनर के लिए ले जा सकता हूँ। तुमने कभी कॉलेज की लड़कियों को देखा? वो अपने बॉयफ्रेंड को फियांसी बनाकर घूमती फिरती हैं और तुम? मैं ऐसी नहीं हूँ। वो फ़ौरन बोली। वो जिन हकूक़ की बात कर रहा था इसके नज़दीक बीबी जान की तरबियत के मुताबिक अभी इस पर लागू नहीं हुए थे। इसे मारिज के ख्यालात सुनकर हैरत हो रही थी। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम ऐसी हो? अगर मैं समझता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुम्हारा इंतखाब ना करता। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगा। बीबी जान को जवाब भी मैं ही दूंगा, तुम डरो नहीं। मारिज को इसकी हालत पर रहम आ गया तो उसने मोहब्बत से समझाते हुए सलाम करना चाहा। बीबी जान को तो भी छितर ही खाने हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बीबी जान बहुत खफा होंगी। नहीं होंगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यार हमारी शादी होने वाली है, एक दिन हम लंच इकट्ठे कर लेंगे तो इसमें क्या बुराई है? इससे पहले मैंने तुमसे कोई फरमाइश की है? मारिज उतर कर इसकी तरफ इसके पास खड़ा हुआ। अपने रुमाल से इसके आंसू साफ करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। मारिज ने इसकी गोद से फाइल उठाकर डैशबोर्ड पर रखकर इसका हाथ थाम कर इसे उतारा। आंचल ने फ़ौरन मज़ाहमती अंदाज में अपना हाथ खींचा और फिर इसके साथ बड़े बड़े कदम उठा दिए आगे बढ़ने लगी। मेरे साथ चल रही हो तो थोड़ा रिलैक्स फील करो वरना लोग मशकूक होंगे कि एएसपी की किसी कॉलेज की दोशीज़ा को ट्रैप करके लाया है। और इस वक्त तो तुम्हारी शक्ल भी ऐसी हो रही है कि फ़ौरन यकीन कर लिया जाएगा और मेरी ये वर्दी 1 मिनट में उतर जाएगी। मारिज ने कुछ इस अंदाज से कहा कि वो सर झुकाकर ज़ेर लब मुस्कुरा दी, मगर मारिज ने फिर भी इसकी मुस्कुराहट देख ली और फिर तशक्कर से बोला, थैंक यू राजकुमारी। इस बार इसकी मज़ाहमत के बावजूद मारिज ने इसका हाथ बेतकल्लुफ़ी से थामा और फिर इसे तकरीबन अपने साथ खींचता हुआ अंदर बढ़ गया। आंचल को इसे जितनी झिझक महसूस हो रही थी वो इतना बेतकल्लुफ़ हुआ जा रहा था। वो इसे अपने दिल की बेकरारियाँ बेधड़क बयान कर रहा था, अपने रचकों का अहवाल सुना रहा था। आंचल हैरतज़दा सी वारदात मोहब्बत का असर दिल पर सह रही थी। वो भी इसकी सहर अंगेज़ी की असीर हो गई थी। हद दर्जा घबराहट के बावजूद इसे मारिज की संगत में बैठना तस्कीना में इस लगा था। कुछ लम्हों के लिए तो हर खौफ से एहसास होगी। घर वापसी का सफ़र शुरू होते से एहसास हो रहा था कि वो क्या कर बैठी है। हंगामा खेज नतीजे का यकीन भी था। इसके घर की तरफ जीप मोड़ते हुए मोहब्बत भरी हलावत और सहरंगेज़ी से इसे मुखातिब किया। सुनो, आज तुम्हारे एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए, तुम्हारे लिए इतनी एजुकेशन काफ़ी है। इस बार भाभी वो आएंगी तो इनकार नहीं होना चाहिए, वरना के ने आंचल की चिड़िया जितने दिल को फड़फड़ा के रख दिया था। इसने फ़ौरन सर उठाकर इसकी जानिब देखा, मगर वो सामने देखने में महफ था। चंद सातों के तौक़ुफ़ के बाद इसने अपनी बात पूरी की। वरना तुम्हारा ये आशिक राजकुमार कुछ कर बैठेगा, फिर बाद में मत रोना। आंचल इसकी बात का क्या जवाब देती? इसके पास ना तो इख्तियार था और ना ही हक। खामोशी से इसने दीवार सर झुका लिया। आइंदा मुझसे मिलोगी? फिर मिलने का कोई चांस है? बिछड़ने से पहले वो फिर मिलने की आस लिए मौका पैदा करना चाह रहा था। आंचल ने फ़ौरन इनकार किया। नहीं, क्यों? मारिज ने संजीदगी से इस्तफसार किया। मैं अकेली कहीं नहीं जाती और फिर बीबी जान कभी भी इजाज़त नहीं देंगी। आज भी न जाने वो अपनी सोचों में गलता होकर रोहानसी होगी। मारिज अपने धुन में था, इसकी बात पूरी नहीं सुनी, फिर बोला, वेल हम जल्दी अपने घर में मिलेंगे, डोंट वरी। वैसे अगर तुम आज भी मेरे साथ ना आती तो रेली मैंने घर जाकर खुद को शूट कर लेना था। आखिरी बात इसने आंचल को छेड़ने के लिए शरारत से कही तो वो रोहानसी होकर फ़ौरन बोली, आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते? कैसी बातें? मारिज ने दिलचस्पी से निगाह डाली।
یہی کچھ کرنے کی مرنے کی زندگی اس لیے تو نہیں ملی کہ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے جھلملانے لگے. اگر وہ اس پر پورا حق رکھتا تو ان جھلملاتے آنسو کو اپنی پلکوں پر سمیٹ لیتا. مگر ابھی بہت سی حدیں درمیان میں حائل تھی. دیکھا گے نا جڈا ہوں تو مارا مٹیاں پہ یار ویاہ تو بعد تو ادھر ہی مردہ مٹدا. مجھے زندگی تم سے محبت کرنے کے لیے ملی ہے. تم اگر آج بھی میری زندگی میں مکمل میری بن کر آ جاؤ تو وعدہ کرتا ہوں پھر ایسی باتیں نہیں کروں گا، نہ ہی سوچوں گا. ابھی کیسے؟ ابھی تو وہ معصومیت سے بولتی ہوئی ایک دم خاموش ہو گئی. مورس نے بھی لمبی آہ بھرتے ہوئے حسرت سے کہا، ہاں ابھی تو ایک آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے. تم تک پہنچنے کے لیے مجھے آگ کا دریا عبور کرنا بھی منظور ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میرے جلے جسم اور سلگتے دل پر مرہم رکھنے والا ہاتھ تمہارا ہو. مورس جذبے دل سے اپنی بات کہہ رہا تھا. آنچل پھر بھی سے گمسم اس کی سیر کے اثر میں چلی گئی تھی. کچھ لمحوں بعد وہ آنچل کے گھر یعنی اپنی سسرال میں تھا. اچھا جی. آنچل کی دیر کرنے پر بی بی جان بے حد پریشان ہو رہی تھی. آج ہی سے کالج سے خود آنے کو کہا تھا، آج ہی بھی لیٹ ہوگی. بیٹا بہو گھر پر نہ تھے جیسے وہ پیچھے دوڑاتی. خود ہی اندر باہر چکراتے ہوئے ہول رہی تھی. انہیں برے برے خیالات اور اندیشے گھیر رہے تھے. کمبخت کو کتنا کہا تھا کہ بہن کو چھوڑ کر پھر چلے جانا، مگر اس پر تو جورو کا غلامی کرنا سوار تھی. آنے دو آج دونوں کی وہ خبر لوں گی کہ سسرال میں کا سبھی بھول جائے گا. بی بی جان بہو بیٹے کی غائبانہ ہی لتیں لے رہی تھی. ان کا ایک قدم اپنے کمرے میں تو دوسرا دروازے پر. ہر منٹ بعد دروازے سے جھانک کر گلی کے سرے تک نگاہ دوڑاتی. اکا دکا آنے جانے والوں میں انہیں آنچل نظر نہ آئی تو مزید پریشان ہوگی. کسپناک موڈ کے ساتھ انہیں گرمی میں بہت لگ رہی تھی. یا اللہ خیر رکھنا، میری بیٹی پر آئی امانت ہے. انہوں نے آسمان کی طرف التجائی انداز میں دیکھا، پھر آنچل کو غائبانہ بہت کچھ سنانے لگی. کہا بھی تھا سیدھی گھر آ جانا، بس میں بیٹھنے کی ہمت نہ ہو تو رکشہ پکڑ کر آ جانا، مگر بخت مارے کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. کر رہی ہوگی کسی سہیلی کا انتظار. آ جانے تو سب پڑھائی وڑھائی ختم، اب نہیں سہ جاتے بڑھاپے میں دھڑکے. زمانہ خراب ہے، کوئی اونچ نیچ ہوگی تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی. غصے کے عالم میں انہوں نے پھر دروازے کا پھٹاک سے کھول کر گلی میں جھانکا تو آنچل کو جیپ سے برآمد ہوتے دیکھ کر ششدر ہونے کے ساتھ غصے کی لپیٹ میں مزید آ گئی. ان کی ساری جسم کی رگیں تن گئی، خصوصاً ماتھے پر رگوں کے تناؤ سے کھنچاؤ پیدا ہو گیا. آنچل سست روی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. جیپ سے نکلتے ہوئے مارج کو دیکھ کر تو وہ نہ صرف ٹھٹک گئی بلکہ ان کی تیوری پر بل بھی پڑ گئے. ماں کو دروازے میں استارنا دیکھ کر آنچل کی جان ہی نکل گئی. پسینہ اس کے مساموں سے پھوٹ نکلا تھا. کہاں سے آ رہی ہو اور کس کے ساتھ؟ بی بی جان خود پر ضبط نہ رکھ سکی اور اس کے دہلیز کے اندر قدم رکھتے کڑے تیوروں سے پوچھا. امتحان کی گھڑی سر پر تھی. ماں کی فطرت سے واقف تھی. چپ رہنا بھی گناہ اور بولنا بھی جرم، مگر اسے صفائی تو پیش کرنی تھی. اپنے معصومانہ انداز میں فوراً بولی، سچ بی بی جان میں تو ان کے ساتھ نہیں آ رہی تھی، وہ خود ہی مجھے زبردستی لے، آپ چاہے پوچھ لیں. بی بی جان تو صورتحال پر ہی تیش کھا رہی تھی کہ آنچل اپنے منگیتر کے ساتھ آئی ہے. کہاں زبردستی کا عمل. انہوں نے اپنے کسی داماد کو شادی سے پہلے اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، نہ ہی بیٹیوں کو سامنے کیا تھا. مارج کے گھر والوں کو بھی باور کروا دیا کہ مارج جیسے کوئی خواہش شادی سے پہلے نہ کرے. پھر بھی وہ بنا کسی کے اطلاع کے اس طرف آ نکلا. ان کا غصہ بچا تھا. غصے سے بولی، میں نے تمہاری تربیت اس طرح تو نہیں کی جو تم شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ سیر پر نکلی رہو. میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی جان. وہ بولی تو وہ مزید درشکی سے بولی، وہ تم سے زبردستی نکاح پڑھوا لیتا تو تم پڑھوا لیتی. ماں کی بات سن کر اس نے سٹ پٹا کر پہلے دروازے کی طرف دیکھا جہاں مارج مسکراتے لبوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور پھر ماں کے غصے بھرے چہرے کو دیکھا. وہ کھجل سی ہو گئی. مارج کے سامنے بی بی جان کی ایسی باتوں نے اسے شرمندگی کے ساتھ رونے پر مجبور کر دیا. اس کے آنسو بے اختیاری جھرجھر بہنے لگے اور وہ بت بنی کھڑی رہ گئی. مارج کو بی بی جان کے اس قسم کے رویے رد عمل کی توقع نہیں تھی. ہمت کر کے خود ہی قدم بڑھا کر آگے آ گیا. آنچل سے ملنے کی خوشی اور تمانیت بہرحال ابھی قائم تھی، اس لیے اس نے بھی ان کے رویے کو نظر انداز کر دیا. السلام علیکم. بہت سنجیدگی سے سلام عرض کیا تھا. وعلیکم السلام. بی بی جان رشتے کی نزاکت کا احساس کر کے بہت دقت سے خود کو جواب دینے کے لیے تیار کر سکی. ان کی ساری خفگی اس وقت آنچل کے حصے میں آ رہی تھی. اسے گمسم کھڑا دیکھ کر بولی، مجسمہ بنی کیوں کھڑی ہو، جاؤ اندر. بی بی جان کے لفظوں میں گویا کرنٹ تھا. وہ تیزی سے اندر بڑھ گئی اور پھر اپنے کمرے میں پہنچ کر ہی دم لیا. آنسو تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے. بی بی جان مارج کو اپنے ڈرائنگ روم میں لے آئی. میاں ہم میں رواج تو نہیں کہ داماد کو شادی سے پہلے اپنے گھر آنے دے. اب تم آ گئے تو بیٹھو. بی بی جان کا لٹ مار اندازے سے بہت برا لگا. اسے ان کا اس قدر روایتی ہونا بھی عجیب لگا. پھر بھی وہ ان کے سامنے ٹک گیا. ویسے بی بی جان بڑی بےزتی کر دیتی مارج دی. نہیں اب داماد آیا تو ٹھیک ہے، اس کی غلطی اس نے کی ہے، لیکن ایڈی بھی وڈی نہیں کی کہ ایڈا کر رہی ہیں. ہاں ماں کو بتائے بغیر گئی ہے وہ، دیٹس رانگ. نہیں جانا چاہیے تھا. تمہاری بھابھی کو تو میں نے سمجھا دیا تھا، ہمیں شریف لوگ اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ پھرنے کی کھلی چھٹی نہیں دے سکتے. آج تو یہ غلطی معاف ہو جائے گی، مگر آئندہ احتیاط رکھنا. بی بی جان نے بمشکل خود پر قابو پا کر کردر سرد لہجے میں اسے بہت کچھ باور کرایا. اس کے پاس کوئی بہانہ کوئی جواز نہ تھا. بے تکے پن سے بولا. ان کے انداز پر کچھ گڑبڑا بھی گیا. دراصل میں تو آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا. راستے سے گزرتے ہوئے اسٹاپ پر آنچل کو دیکھا تو لے آیا. میری خیریت معلوم کرنے؟ تمہاری بھاوس نے تمہیں بھیجا؟
बीबी जान को मज़ीद हैरत हुई। ने घेरा। जी भाभी ने भेजा था, बल्कि ताकीद की थी कि आपकी खैरियत मालूम करने। सुना था आप शदीद बीमार है, ब्लड प्रेशर शूट कर गया शायद। मारिज ने अपनी तरफ से बड़ा खूबसूरत बहाना बनाया, मगर बीबी जान हत्थे से उखड़ गई। तोर फिटे हाल तेरे थे, गाल संभाल दी बीजा, गाल बगाड़ के हटेगा तू। कुरतलन बावली तो नहीं होगी, मुझे भला क्या बीमारी होगी, किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? मारिज को क्या खबर थी बीबी जान इंक्वायरी पर उतर आएंगे? भाभी जान तो आपकी बीमारी का सुनकर खुद आना चाह रही थी। इनका इरादा शादी की तारीख लेने का था। मैंने कहा पहले मैं आपकी खैरियत मालूम कर रहा हूँ, फिर आपको कदम उठाइएगा। मारिज अपनी तरफ से बीबी जान को मुतमिन कर रहा था। ये नहीं मालूम कि बेतुकी बातें करते इनके ख्वाब गज़ब को जगाने की कोशिश कर रहा है। बीबी जान तो इसके मुंह से शादी की तारीख सुनकर पेचोताप खाकर रह गई। साहबजादे, हम खानदान बरादरी वाले लोग हैं, कोई उठाई गिरे नहीं कि तुम्हारे कहने पर बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। कैसे लोग तुम? शरीफों का वतीरा ये नहीं होता कि लड़का ही मुंह उठाकर चला है और मुंह फाड़ कर अपनी शादी की बात करे, तारीख मांगे। ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल होते हैं। बीबी जान का खानदानी गुस्सा करवट लेकर चंगार उठा था। उन्होंने पूरी तरह अपनी भड़ास निकाली। इससे दूसरी बार बीबी जान का शराफत और ख़ानदान पर हमला बर्दाश्त नहीं हुआ था। आज तक इसका पाला मसलतों और नज़ाकतों से नहीं पड़ा था, इसलिए बर्दाश्त जवाब देगी। बीबी जान की बातें पत्थर बनकर इस पर बरसी। फ़ौरन खड़ा होकर बिला झिझक बोला, वैसे हद हो गई बीबी जान भी ना, ख़ानदानी गुस्सा चलो चंगार उठिया सी तो हर कोई तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता ना। और आप अपना गुस्सा सिर्फ अपनी औलाद को दिखा सकते हो। आपकी औलाद आपको बर्दाश्त कर सकती, किसी पर आई औलाद नहीं आपका गुस्सा बर्दाश्त कर सकती। तो हुन हमारे साहब की चवल वड्डा लग गया। ये तो आपको पहले इंक्वायरी करना चाहिए थी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता ख़ानदानी और शरीफ लोगों में दे रही है या नहीं। अभी भी देर नहीं हुई। बीबी जान पहले तो इसे सुनकर हक्का बक्का रह गई, फिर वो भी शदीद गुस्से के असर में आकर बोली, अरे मियाँ जाओ जाओ, मैं तो इस खड़ी को कोसती हूँ जिस खड़ी तुम जैसे बेलिहाज बदतमीज़ को बेटी देने की हामी भरी। न जाने कैसी तरबियत की गई है तुम्हारी, ना अदब ना लिहाज। और तुम क्या कहते हो? अभी देर नहीं हुई तो ठीक कहते हो। मेरी बेटी के लिए एक आज भी तुमसे बेहतरीन रिश्ते मौजूद हैं। एक इशारा करो तो लाइन लग जाए। चलो हो ही जाओ छितरो छितरी, ना सासवाद घट तो ना जवाई घट। बीबी जान को इसके बोलने से सदमा सा हुआ, इसलिए वो भी जवाबी कार्रवाई ज़ोर शोर से कर रही थी। वो अपनी तौहीन शदीद तौहीन महसूस करता हुआ बाहर निकला। आंचल दोनों की बातें दरवाजे से कान लगाए सुन रही थी। इसे मारिज के बाहर आने का एहसास ही ना हुआ। वो भी बाहर आते हुए आंचल से बुरी तरह टकराए के संभलता मुश्किल हो गया। आंचल पर मुश्किल मुँह पर हाथ रखकर अपनी मतवक़ा चीख रोकी। वो इस पर गुस्से भरी निगाह फेंक कर चिंगारियाँ उड़ाता वहाँ से निकलता चला गया। आंचल भी होश में आती अपने कमरे की तरफ भागी। इसे मारी से शदीद मोहब्बत का दावा तो नहीं था, लेकिन निस्बती बंधन के तहत वो इसकी कशिश में बन चुकी थी। इसका दिल इस बंधन से मुतमिन था। इसे नज़रअंदाज करना या भुलाना इसके लिए आसान नहीं होता। बीबी जान ने गुस्से में इसकी अच्छी भली बेइज्जती कर दी थी, इसलिए वो अंदेशों में घिर गई। मारिज के निकलते बीबी जान ने आंचल के कमरे का रुख किया। मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई जो तुम आज इसके साथ बेधड़क चली आई? इससे साबित होता कि वो पहले ही तुझसे मिलता रहा। अल्लाह माँ सदके चली जाए, इन्ना कब तबादा अपनी लात। बीबी जान ने इसे तंज़ो शक की कारी चोटती तो वो तड़प कर सीधी होगी। नहीं नहीं बीबी जान, आपकी कसम, वो तो आज आए थे। अगर मैं ना आती तो कॉलेज की लड़कियां मुझ पर शक करती। इससे पहले तो बाखुदा मैंने इन्हें वहाँ देखा भी नहीं। आप मेरा यकीन करें बीबी जान, मैं सच कह रही हूँ। वो गिड़गिड़ा कर रो रही तो बीबी जान थोड़ी नरम पड़ गई, फिर खामोशी से इसके कमरे से निकल गई। मारिज को अपनी तौहीन का बेहद एहसास हो रहा था। बीबी जान ने इसे किस पूरी तरह जलील किया था, इसे रह रह कर इनकी बातें सारे रास्ते याद आती रही। सुलगता वक्त घर पहुंचा, फिर किसी से बात किया बिना अपने कमरे में घुस गया। मोहिब को अपने चाचू के तेवर कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, फ़ौरन इसके पीछे लपका। मोहिब के इल्म में ये बात थी कि आज मारिज आंचल के कॉलेज जाएगा। किसी एमरजेंसी के ख्याल से इसने मोहिब को अपना रास्ता बना लिया था। इसने अभी कपड़े तब्दील भी नहीं किए थे जब मोहिब दस्तक देकर अंदर भरा चला आया। चाचू क्या बात है, कुछ अपसेट लग रहे हैं? हालांकि कूचा जाना से होकर आए, दीदार भी हुआ या नहीं? मोहिब की दोस्ताना शरारत का फिलहाल इस पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं कि मैं इससे मिलने जाना था। मारिज ने लापरवाही से जूते उतारते हुए ज़बरदस्त अदाकारी की मुजाहरा किया। मोहिब हैरान होकर अपने चाचू को देखने लगा। चाचू आप ठीक तो हैं? मुझे झूठ बोल रहे हैं? वो कोई इतनी है मस्ती नहीं थी जिसके लिए झूठ बोला जाए। इस जैसी मेरी ज़िंदगी में बहुत है। वो तुर्ची से कहकर लिबास बदलने बाथरूम में घुस गया और मोहिब चाचू के तर्ज गुफ्तगू पर हैरत ज़रा सा होकर सोचों में गर्क हो गया। ओहो, लगता है ज़रूर कोई अहम बात हुई है, वरना इससे पहले तो वो इतने खफा नहीं थे। कहीं आंटी के भाई या बीबी जाने तो नहीं क्यों कुछ कह दिया? मारिज कपड़े बदल कर दोबारा कमरे में आया तो मोहिब बेयकीनी से बोला, चाचू मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वहाँ जाएं और आंटी को देखे बिना आ जाए। कोई गड़बड़ हो गई है? कहीं इनकी बीबी जान तो नहीं आ गई थी लेने इनको? आपको रेड हेडेड तो नहीं पकड़ लिया? मैंने आपको पहले ही कहा था चाचू केयरफुल रहिएगा, वो और टाइप की खातून है। मगर चाचू ने तो बेस्तो होने का शौक सी, फिर जाकर बेस्त होके आ गया। ओफो मोहिब, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बात नहीं है? मारिज ने झंझला कर इसे डपटा, फिर अगले लम्हे अपने रवैये की तलाफी करता हुआ बोला, कब मोहन उठो ज़रा चाय पीने बाहर चलते हैं। और सुनो, सिर्फ तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, शैतानों को बताने की जरूरत नहीं है।
मौर्य ने अपनी गाड़ी की चाबी दराज से निकालते हुए इसे तनबीह भी की तो वो भी बिना चून चुरा के साथ हो लिया। बाद में भी इसने चाचू से उगलवाने की कोशिश की, मगर इतनी देर में इन्होंने खुद को पुरसकून कर लिया था और इसीलिए मोहिब को भी आसानी से टाल दिया था। अगले दिन ही से अपने ऑफिस में बाजिल का फ़ोन आया। इसने भी घर में किसी से कोई जिक्र नहीं किया था, बज़ाहिर नॉर्मल और फ्रेश नजर आने की कोशिश करता रहा, मगर अंदर अंदर एक खलिश सी कसमसाती हुई थी। बाजिल के फ़ोन पर मजीद बेचैन हो गया। यार तुम्हें ज़रूरत क्या थी इस तरह वहाँ पहुँचने की? बाजिल फैज़ का अंदाज भी सख्त झंझलाया हुआ लगा था। मेरे दिल ने चाहा था मैं चला गया, चल बेस्त होके आ गया दिल दे पीछे लग के। तो फिर मानते रहो अपने दिल की बात। बीबी जान ने इनकार कर दिया, इन्हें तुमसे इस किस्म की तवक्का नहीं थी। मसलन किस किस्म की? मॉरिस ने चिढ़कर पूछा। इन्होंने रात ही स्पेशली मुझे फ़ोन किया और तुम्हारी बदतमीज़ी की रिपोर्ट भी दी है। तुम खुद पर ज़रा कंट्रोल नहीं रख सकते थे? ज़रा सी खामोशी इख्तियार कर ले तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि इस रिश्ते के सिलसिले में मेरा इसरार ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने इनकार करने के लिए भी मुझे ही कहा और मोटा इल्ज़ाम भी मुझे ठहराया कि मैंने जानते बूझते अपने दोस्त को इनके घर का रास्ता दिखाया। वो मंगनी का सारा सामान किसी के हाथ भेज देंगी, चाहो तो किसी को भेज कर मंगवा लेना। अब अगर खुद भी चले जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अब वो तुम्हारी आमद का बुरा नहीं मानेगी। बाजिल ने भी जी भर के अपनी भड़ास निकाली। बीबी जान से इन्हें भी तो खूब सुनाई थी। वो जो इस तरह वो जवान था, जो शीला था, मगर बदतमीज़ हरगिज़ नहीं था। वक्ती गुस्से और बीबी जान के रवैये से थोड़ा सा बेबाक हो गया था, लेकिन बाद में अपने रवैये पर शर्मिंदगी भी हुई थी। तुम समझा नहीं सकते थे इन्हें? ऐसी क्या क़यामत आ गई? आजकल ये सब मायूम नहीं है। और फिर वो जो बस स्टॉप पर खड़ी सैकड़ों लोगों की निगाहों की जद में थी, ये ठीक था? मेरे साथ चलेगी तो इतना हंगामा खड़ा कर दिया। मॉरिस फिर से झंझला उठा। पहले तुम्हें आगाह कर दिया था कि शादी तक तुम्हारा वहाँ जाने के चांसेस नहीं है। बीबी जान रवायती सोच रखती है और अमल भी इसी तरह करती है। मैंने खुद नाजुक को शादी के रोज़ ही देखा था। तुम तो मेरी वजह से बहुत से एतराज़ात के बगैर शर्फियाबी पा चुके थे, मगर फिर खुद ही अपना मुकाम खो दिया। वैसे बात सही है यार, अगर तुम्हें हर चीज़ का पहले उन्होंने बता दी थी कि उनके घर का माहौल कैसा है, हर क्या चीज़ है, वो उनकी फैमिली कैसे है, तो तुम्हें नहीं स्टेप उठाना चाहिए था। तो हम बेस्ट भी थे, फिर आप ही हो है ना। बाजिल फैज़ सख्त अफसोस के आलम में थे। लड़की की मंगनी टूटने के बाद के नुकसानात के मैं अंदाज़ा था, दोस्त की मोहब्बत का एहसास भी था। इन्हें मॉरिस की सच्ची मोहब्बत पर एक रत्ती भी शक नहीं था। तुम्हारे और मेरे केस में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। तुम्हारी नाजुक भाभी से अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए तुम इन्हें शादी के दिन देखने तक सब्र कर सकते थे। यहाँ दिल की बात है, मैं तो एक पल सब्र नहीं कर सकता था। फिर भी इनकी नाम ने हद रिवायतों की खातिर इतना अरसा खुद पर जबर किया। खुद पर जबर करने से क्या हासिल हुआ? अच्छा था इस वक्त खुद ही इंगेजमेंट रिंग पहनाने की शर्त रखता, तो इसी वक्त इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा हो जाता। वो फिर से गुस्से में सुलग उठा था। फिर तो तेरी मंगनी भी नहीं हो रही थी पुत्र। बस तुम्हारी यही अकड़, तुम्हारा यही रवैया तुम्हें ले डूबा है। मोहब्बत के हसूल के लिए अपना आप मारना पड़ता, मगर तुम तो तुरम खान बन गए थे। वो अगर तुम्हारे से चली पड़ी थी तो घर से बाहर ड्रॉप कर देते, मगर ना जी, बीबी जान के हजूर हाजिरी लगाने की ज़रूरत थी। अब सारी ज़िंदगी भुगतना। सही गल, सही तड़फदा पे बेचारी थी, बल्ला तो पिछो टका के बिस्ती हुई है। मुझे किसी की परवाह नहीं, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। इन्होंने रिश्ता तोड़ना तोड़ दे, मैं मरा नहीं जा रहा इनकी बेटी के लिए। रखे इसे संभाल के अपने पास। मॉरिस ने खटाक से फ़ोन कर दिया। एक बार फिर सोच ला, तू मरिया नहीं जा रहा है। वो सबसे कतराकर अपने कमरे में जाना चाहता था, मगर नौशी ने इसे रास्ते में घेर लिया। इसकी बेताबी इसके लहजे से साफ ज़ाहिर हो रही थी। आपको पता है चाचू, आज आंटी आंचल के घर से फ़ोन आया था, इन्होंने मंगनी तोड़ दी है। नौशी के उदास चेहरे पर मॉरिस ने निगाह डाली। वो भी इसके दुख पे दुखी थी। इसका दिल इसकी मोहब्बत से मामूर हो गया। लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अपने गले से इसके बाजू अलग किए। मुझे मालूम है। क्या आपको दुख नहीं हुआ चाचू? अफशी भी करीब आकर हैरत से पूछने लगी। किस बात का दुख? इसकी इस तरह लापरवाही पर नौशी हैरत से चीख पड़ी। चाचू ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है सदमे से आपकी फीलिंग्स फ्रीज हो गई हैं। हम तो बहुत फील कर रहे हैं। प्लीज़ चाचू कुछ करें ना। इतनी प्यारी आंटी है वो, और आपकी पसंद भी है। हम तो आपकी शादी का प्रोग्राम बना रहे थे, और तो बनाओ, किसने रोका? मॉरिस ने जिस अंदाज में काफ़ी मजीद शिश्तो रहेगी। लेकिन चाचू वो आंटी के घर से तो इनकार, और लड़कियां ख़त्म हो गई क्या? तुम दोनों की इतनी सारी फ्रेंड्स जो है वो कब काम आएगी? मॉरिस के लबों पर शरीर मुस्कुराहट बिखर गई तो मुंह फैलाकर दूर हट गई। चाचू हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करते। हमें क्या मालूम था कि आप हमारी फ्रेंड्स की तरफ क्यों चाहते हैं। अब हमने अपनी किसी फ्रेंड की आपको झलक भी नहीं दिखानी। नौशी ज़्यादा लाडली थी, इसलिए झगड़ रही थी और साथ रो भी रही थी। मॉरिस इसके आंसू देख कर इसकी तरफ बढ़ा। स्वीटी ये क्या? रियली मैं तो मजाक कर रहा था। चलो खामोश हो जाओ, जो चाहे सजा दे लो। मॉरिस ने नौशी को प्यार से थपथपाया तो वो बोली, हमें नहीं पता, हमें वही आंटी चाहिए, इतनी प्यारी क्यूट सी। आप इन्हें बनाए, वरना हम खुद चले जाएंगे। मैंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने इनकार किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो इनके साथ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में आ गया। मोहिब भी इनके पीछे इनके कमरे में दाखिल हुआ। जब आप ज़बरदस्ती ने अपने साथ ले जा सकते तो अब कुछ क्यों नहीं कर सकते? मोहिब की खफकी पर मॉरिस हंस दिया। यार ये टॉप सीक्रेट तुम्हें किसने बताया? इसने शरारत से अपनी पेशानी खुंचाई। आप क्या समझते हैं, आप नहीं बताएंगे तो हमें इल्म नहीं होगा? चाचू जान ये बातें तो हवा के दोष पर खुशबू फैलाती पहुंच जाती है। नाजुक आंटी का फ़ोन मम्मा के पास आया था। इन्होंने मम्मा से आपकी शिकायत की है, इसलिए इतना हंगामा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे। वो अभी मज़ीद कुछ कहना चाहता था,
کہ معارج نے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ تم سب تو آتے ہی میری کلاس لینے لگ گئے ہو، نہ کسی نے چائے پانی کا پوچھا نہ ہی کھانے کا۔ چلو جاؤ دونوں جلدی سے میرے لیے چائے بھیجو اور فٹافٹ تیار ہو جاؤ، آج آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، اوکے؟ معارج نے لڑکیوں کو ٹالتے ہوئے کہا۔ چاچو آپ ہمیں ٹال رہے ہیں اور اچھا نہیں کر رہے، نوشین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں چندہ، اس ٹاپک پر راستے میں باتیں کریں گے، کوئی حل نکالیں گے، اوکے جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی معارج محب کی طرف لپکا۔ ان دونوں کے سامنے بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو بکواس کی ہے، اور ماما کو جو انہیں آپ کا سارا کارنامہ سنا ہے وہ کیا ہے؟ محب خفگی سے بولا تو معارج کو اپنا آپ خطرے میں محسوس ہوا۔ اسے اپنے لیے کم از کم ایک حامی کی ضرورت تو تھی، ورنہ بھابھی جان بھی اس پر گولہ باری کر دینے والی تھی۔ آج کے سبھی نے مجھ سے ناراض ہونے کی قسم کھا رکھی ہے۔ محب خاموش رہا۔ دیکھو کل اچانک ادھر مجھ سے کچھ ایسی باتیں ہوگی جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ رونما ہوا۔ میں نے دانستہ یہ سب نہیں کیا، اب تم خود سوچو اس میں میرا کتنا قصور ہے۔ وہ بس کے انتظار میں کھڑی رہتی، یہ ٹھیک تھا۔ میں چھوڑنے چلا گیا تو ان کے آن کا مسئلہ بن گیا۔ وہ بی بی جان اس قدر دقیانوسی ہے، مائی گاڈ! اسے کل کی باتوں کا تصور ہی پھر سے ہلا گیا تھا۔ آپ صرف چھوڑ کر آتے تھے تو بات اتنی نہ بڑھتی، آپ تو گھر کے اندر پہنچ گئے اور خود ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کرنے کی بات کی۔ ہنگامہ تو ہونا ہی تھا۔ کہہ تو رہا ہوں غلطی سے، بلکہ بدحواسی سے کچھ غلط سلط بول گیا تھا۔ اب بھگت بھی تو رہا ہوں۔ اس نے جنجلا کر شرٹ کا گولا بنا کر بیڈ پر پٹکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے اور آپ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ یار اپنا بھرم بھی تو رکھنا ہے۔ وہ مایوس ہو کر بیڈ پر ٹک گیا۔ آپ ادھر بھرم رکھیے، ادھر چائے بی جان آنٹی جان کا بھرتا بنا رہی ہوں۔ میں تصور کر سکتا ہوں ان کا بہت برا حال ہوگا، وہ تو میرے سامنے بن گیا تھا۔ محب کی ہمدردی پر پہلے ہنسا اور پھر ہنستے ہنستے بتایا۔ ریئلی؟ اور آپ چاچو آپ خاموشی سے دیکھتے رہے؟ محب نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ خاموش رہنے پر اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، اگر کچھ کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ اسی وقت ملازم لڑکا چائے لیا اور سادی بھابھی جان کا پیغام بھی پہنچایا۔ انہوں نے فوراً طلبی کی تھی۔ چائے پی کر بھابھی جان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ اینی بھابھی بھی معارج کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، اور اب ان کا بھی آخری فیصلہ تھا کہ اگر معارج کی شادی کسی لڑکی سے ہوگی تو آنچل سے ہوگی، ورنہ کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا، مگر اب کیا کر سکتا تھا؟ ادھر سے انکار ہو چکا تھا اور اسے اپنی انا عزیز تھی۔ فی الحال بھابھی کے سامنے چوچنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، البتہ انہیں کوشش کرنے سے منع نہیں کیا۔ پھر بھابھی جان نے اپنی سی کوشش کی، 3 بار بی بی جان کے پاس کی، منت سماجت کی، معارج کی جگہ پر خود معافی مانگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بھابھی نے زمانے کا خوف دلایا، منگنی ٹوٹنے کے بعد کے نقصانات بتائے، مگر انہیں کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ انہیں معارج کے اپنے ساتھ بدتمیزی کا قلق تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جس لڑکے کی نظر میں میری بکا شادی سے پہلے نہیں، وہ بعد میں کیا ادب و احترام کرے گا۔ بی بی جان کو نہ ماننا تھا، نہ مانی۔ آنچل بظاہر خاموش تھی، مگر اندرونی طور پر روز روز کی چکچک سے تنگ آ گئی تھی۔ ہر باری سے نئے سرے سے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا۔ بی بی جان بیٹا سرمد اور بہو سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر وہ کسی کی نہ سننے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ اینی بھابھی آخری کوشش کے طور پر نازک کو ساتھ لے آئی۔ لاڈلے دیور کی حالت زار ان سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ نازک کو ان کے ساتھ دیکھ کر بی بی جان مزید چڑھ گئی۔ ان کا پارا آسمان پر چڑھ گیا۔ انہوں نے سختی و قطعیت سے بیٹی کو بھی آئندہ تعلقات کے لیے محدود کر دیا۔ اگر تم ان کی صفائشی بن کر آئی تو آئندہ مجھ سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہی رویہ، یہی بات قرۃ العین بھابھی کو آپ دیدہ کرنے کے ساتھ دل برداشتہ بھی کر گئی۔ ان کے دیور نے ایسی بڑی غلطی نہیں کی تھی جس پر بی بی جان اتنا شدید رد عمل دکھا رہی تھی۔ بہت مایوس ہو کر لوٹی تھی۔ گال تو صحیح ہے، بی بی جان بس ان چھتنا دی کمی ہے، وٹامن چھتر دی شدید کمی ہے۔ اس کے باوجود سبھی نے آنچل کو چوری چوری فون کیے۔ سب سے زیادہ غمگین محب تھا، کیونکہ اپنے چاچو کا وہ رازدار بھی تھا۔ اس نے 2-3 بار فون کر کے اپنے چاچو کی حالت زار کا احوال بھی آنچل کو سنا ہے۔ آنچل کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کس طرح ان سے بات کرے، کیا جواب دے۔ بی بی جان کی چٹانوں جیسے اصولوں میں دراڑیں ڈالنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ وہ دن میں سے کسی کا فون سنتے بھی بی بی جان کے خوف سے دہلتی تھی۔ نازک البتہ اسے ہمت کرنے پر رخصاتی رہتی تھی۔ اب بھی وہ اسے اس کے کمرے سے اٹھا کر بہانے سے لے کے کہ اس کی کسی سہیلی کا فون ہے، مگر ریسیور اٹھانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ دوسری طرف لائن پر محب تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ پھر اصل موضوع پر آ گیا۔ آنٹی جی آپ نے کچھ نہ کیا تو چاچو کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو کرنا بی بی جان کو کرنا ہے۔ تو آپ کی بی بی جان بھی تو درست نہیں کر رہی، ان کے فیصلے سے کسی کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ کچھ بھی کر لیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ محب کے غمزدہ لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے آنچل کو لرزا دیا۔ فوراً بولی، آپ سمجھائیں نا، ایسا کرنا عقل مندی تو نہیں ہے۔ ضرورت تو نہیں کہ ہر بندن ملنے کے لیے بنتے ہو۔ کچھ رشتے، کچھ لوگ اور چیزیں وقتی طور پر مل جانے کے بعد کھو جانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ آنچل نے ٹھہرے انداز میں کہا۔ تو آنٹی آپ انہیں سمجھا دیں، وہ یہی ہے۔ محب نے جواباً کہا تو اس کا سارا حوصلہ اور ہمت جواب دے گی۔ اف کس طرح بات کروں گی؟ وہ خود سے مخاطب تھی، لیکن کچھ لمحوں کے بعد توقف کے بعد وہ طلسمی آواز تیزی سے ابھری جس نے سارے حواس چھین لی ہے۔ وہ شاید ایکسٹینشن سے پہلے اس کی باتیں سن چکا تھا۔ تم مجھے کچھ سمجھانا چاہتی ہو شاید؟ معارج کی آواز خاصی بھاری ہو رہی تھی۔ نہیں تو اس کا مطلب میں جو کرنے چاہ رہا ہوں درست ہے نا؟ آنچل جو محب سے پر اعتماد گفتگو کر رہی تھی اس کی آواز سنتے پزل ہوگی۔ شاید تو تم چاہتی ہو کہ میں بھی ناکام عاشقوں کی طرح ڈھیروں سلیپنگ پلز کھا کر سو جاؤں، تمہارے نام کے ساتھ اپنے نام کی ایک نئی داستان چھوڑ جاؤں؟ میں ایسا کر بھی جاؤں تو کیا یاد رکھو سکون تمہیں بھی نہیں ملے گا۔
میرے دکھ میرے کرب آئندہ تمہیں محسوس ہوں گے. میں محبت کے معاملے میں بہت پازیٹیو ہوں. اگر اس دنیا میں میری حیات باقی لکھے تو تمہارے نام کے ساتھ. اپنے نام کے مٹنے کے بعد کسی اور کا نام لکھنے سے پہلے خرش ڈالوں گا. تم بتا دینا اپنی بی بی جان کو. مجھے ٹھکرا کر کسی اور کو تمہارا ہاتھ پکڑانے نے بہت مہنگا پڑے گا. اس وقت وہ جذبات کی روح میں بہہ کر جنونی ہو رہا تھا. عاجل کو اس کے لفظوں نے کسی انہونی کا احساس دیا. پھر بھی وہ خود کو سنبھال کر بولی, آپ خود سوچیں میں بی بی جان سے یہ سب کہنے کی جرات کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میری ماں ہے, میری بزرگ ہے. میں اچھے برے کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. میں اتنے بزرگوں پر کوئی الزام رکھ کر ان کی توہین نہیں کر سکتی. آپ مجھ سے ایسی توقع مت رکھیں. ASP معارض اسامہ. عاجل نے نہ جانے کس طرح اتنی جرات کر لی. حالانکہ دل تو چیخ چیخ کر اس کے جنون جذبات پر تڑپ رہا تھا, لیکن اس نے خود کو جھٹلا کر اپنی تردید کر دی تھی. اس لمحے بی بی جان اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی. معارض کا نام سنتے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھپٹ کر کریڈل پر پٹک دیا. عاجل بھونچ کا سی ماں کو دیکھتی رہ گئی. تو یہ تھی تمہاری دوست؟ بی بی جان دھاڑی. وہ مجھے کیا خبر تھی کہ سچ بولنے سے پہلے گولا سا حلق میں اٹک گیا. آنکھوں میں نمی تیر گئی. بس خاموش, خبردار, جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا. بی بی جان پھر سے شدید غصے کی لپیٹ میں تھی. بی بی جان یہ سچ نہیں. وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر انہوں نے اسے بولنے ہی نہیں دیا. عاجل کو بے بنیاد الزامات سن کر غصہ بھی آ رہا تھا اور کوفت بھی ہو رہی تھی. اس کے بعد بھی بی بی جان نے سارا دن وقفے وقفے سے اس کی جان کھائی دیکھی. انہیں چپ کرانے کی بہو اور نازک نے بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح عاجل کو اس کی جرم سے بری کرنے کو تیار نہ تھی. ویسے بہت وڈا عذاب ہے بی بی جان بھی نا, جانو آئی بھی گڑی ہوئی. عاجل کے کمرے سے نکلنا ہی محال ہو گیا. رات تک بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند رہی. رات کے کھانے پر نازک اور بھابھی سے بلانے آئی تو اس نے سختی سے انکار کر دیا. نہیں بجیا, میں نہیں جاؤں گی. صبح سے بی بی جان اتنا کچھ کہہ چکی ہیں, اب مجھے اپنی ذاتی مجرم لگنے لگی ہے. میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی. گڑیا تم کیوں خود کو مجرم سمجھ رہی ہو؟ اس طرح چھپ کر بیٹھنے سے تو ان کی غلط فہمی مزید بڑھے گی. تم موقع دے کر اپنی صفائی پیش کرو, آخر انہیں یقین آ ہی جائے گا. نازک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. کیسی صفائی اور یقین؟ بی بی جان میری ہر بات جھوٹی سمجھے گی. وہ سمجھتی کہ میں نے فون کیا تھا, حالانکہ مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ کس کا فون ہے. آپ ہی نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے نئی مصیبت میں پھنسوا دیا. عاجل صبح سے بھری بیٹھی تھی, اپنی بھڑاس روتے ہوئے نکال رہی تھی. آپ بتائیں بجیا, بی بی جان ایسے کیوں کر رہی ہے؟ جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر کس بات کی فکر ہے؟ وہ زبردستی تو کرنے سے گھر بیٹھے منہ میں تو نہیں ڈال رہے. میں کوئی حور پری تو نہیں ہوں کہ میرے لیے دنیا ہی تیاگ دی جائے. کہ آخر ان میں برائی کیا ہے؟ صرف چھوٹی سی غلطی تھی نا کہ مجھے کالج سے لے آئے. اس غلطی کی معاف بھی تو کیا جا سکتا تھا. اولاد کتنی بھی فرما بردار ہو, ایک حد کے بعد اس کی فرما برداری بھی ختم ہو جاتی ہے. اس سے محبت و اعتماد کا بار بار اظہاری فرما برداری پر مجبور کرتا ہے, ورنہ دوسری صورت میں اس کی سوچیں اور عمل حد المکان زمان میں نافرمانی بڑھنے لگتی ہے. عاجل کا حوصلہ تھا. وہ کتنے عرصے سے بی بی جان کی ناجائز باتیں برداشت کرتی آ رہی تھی. آج فون والے واقعے کے بعد بی بی جان نے رد عمل اس کی ضبط برداشت کو آزما لیا تھا. اس کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور دل میں دبی باتیں آخر نکال ہی دی. بی بی جان اس کے بھوکے رہنے پر تھوڑا سا نرم پڑ گئی تھی. اپنے غصے کی شدت کا انہیں احساس ہو گیا. بحیثیت ماں اسے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ اسے بلانے خود اس کے کمرے میں آ رہی تھی, مگر اندر سے آنچل کی باتوں کے ساتھ رونے اور شور مچانے پر وہ دروازے سے باہر ہی ٹھٹک کر رک گئی. اور پھر اس نے مزید بدگمان ہو کر غصے سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی. پھر انہوں نے بہت جلدی میں ایک فیصلہ کیا تھا. مار جا کیڑا فیصلہ کیتا سی ہون بی بی جان لانتی نے. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. آئی تھنک سو 4 قسطوں میں جائے گا یہ ناول. عروہ فیصل بہت ہی زبردست ناول ہے. تھینک یو. سائرہ ریاض نائس ناول. آپ کے نقصان پر افسوس ہو, آن لائن منگانے پر اکثر فراڈ ہو جاتا ہے. کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں پر آپ فکر نہ کریں, جب کسی کو دھوکہ دیں گے تو جواب میں دھوکہ ہی ملے گا, نو ڈاؤٹ. مینو تو انہوں نے 5,500 کا چونا لگایا. ان کو انشاءاللہ اتنا چونا لگے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. باقی آن لائن میں ہمیشہ آن لائن ہی منگاتی ہوتی ہوں, لیکن یہ بڑے چبل قسم کے لوگ نکلے ہیں. صباحت ندیم نائس, تھینک یو. عروہ فیصل آپ کا ریڈنگ سٹائل بہت اچھا ہے. تھینک یو. بیوٹیفل ناول, تھینکس فار اپلوڈنگ. ویلکم عروہ فیصل, انٹرسٹنگ ناول. تھینک یو. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ہوں, بس طبیعت تھوڑی سی خراب ہے, گلا اور ناک کا بہت برا حال ہے. آپ کافی ٹائم بعد آئی ہیں, خیریت تھی؟ روپانزل ہیئر, آپ بہت اچھی طرح پڑھتی ہیں ناول, سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے. تھینکس الاٹ. ویلکم ڈیئر, تھینک یو فار لائکنگ می. عروہ فیصل نائس, تھینک یو. فرزانہ چودھری, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, سیم کراچی سے تھے وہ بھی, بس فراڈیاں نے نا آج کل, بس کیا ہی بتاؤں میں. سائم وحید زبردست ناول. تھینک یو. سائم وحید وعلیکم السلام. زبردست ناول, آپ کی وائس میں کمال. تھینک یو. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ہوں, طبیعت بس ابھی ایسی ہی ہے. سسٹر زبردست ناول. تھینک یو. مہد مصطفیٰ, میں آن لائن شاپنگ نہیں کرتی. نیکسٹ پارٹ سینڈ کریں. نیکسٹ پارٹ ابھی اپلوڈ ہو جائے گا. ختیجہ نجیب حیدر, سیم ہیپن ٹو می بٹ غصہ آتا ہے. آئی کین فیل یو. ہائے بس پھر آپ میرا دکھ سمجھ سکتی ہیں. ہنا نوید جہاں سیدہ عائشہ ذاکر, سس آپ کے کمپلیمنٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. تھینک یو. امیزنگ سس, تھینک یو ویری مچ. رپانزل ہیئر, یور ورڈس
माँ सदके जाए इज़ बेस्ट फॉर एवर। आई लव योर वे ऑफ रीडिंग। थैंक यू वेरी मच डियर। शनीला मीर, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि राइटर ने एक साथ ही कितनी सी चीज़ें शुरू की हुई हैं, कंफ्यूज करके रखती है। एक सीन समझ नहीं लगता तो दूसरा कोई और सीन शुरू हो जाता है। मामा को सूद के वक्त इस्लाम याद आता है, लेकिन खुद अपनी पसंद की मोहब्बत को याद करती है रही है। गल तो सही है, वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। राना साकिब अली, योर वॉइस इज़ सो ब्यूटीफुल, और ख़ास जब जनाब को फ्लू हुआ हो। अच्छा जी, मैंने तो बड़ी उस टाइम आवाज़ खोते वगैरह लगती, तुहानू चंगी लगती। थैंक यू। चौधरी अब्दुल्ला, कहाँ गुम गई हैं आप? कितने नहीं गुमी, इधर ही हूँ मैं, आउट ऑफ सिटी गई हुई थी इसलिए 2 दिन नहीं आ सकी एपिसोड। मीर खान ने तिल भेजे हैं, ईजू ब्यूटीफुल, थैंक यू। मीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? एपी बहुत मज़े की था, बहुत मज़ा आया सुन के। आप ही मैं 2-3 एपिसोड एक साथ सुनकर तब कमेंट कर रही हूँ इस टाइम, क्या खूब सुनाया। नूर ने अल्तमिश को मेरी तरफ से तालियाँ। उफ, अल्तमिश का गुस्सा डिज़र्व करता था वो। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही मज़े की थी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आजकल दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। गला नहीं सही हो रहा जब से रमज़ान चढ़ा। एपिसोड बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया सुन के। यार अल्तमिश ठीक नहीं करा मिशाल के साथ, वाकई बुरा तो उसने बहुत किया। इतनी घटिया इंसान वजदान, दिल करता है कि कच्चा चबा जाऊँ इसको। हाय हाय, मुँह का जायका ख़राब हो जाएगा, क्या कर रही हूँ। और नेहा को, लेकिन जूनी अपना रोज़ा क्यों ख़राब करे इन कम वक्तों के पीछे, सही गल। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, आमीन, अल्लाह हाफिज़। जी तो गाइज़, यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, मेरी भी बस हो गई है। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।